Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif timbal balik serta daftar 15 negara atau Dirty 15 yang terdampak kenaikan tarif tersebut. Pengumuman tersebut keluar pada Rabu 2 April 2025 petang waktu Washington yang disebut Trump sebagai Liberation Day atau Hari Pembebasan. Dunia pun bereaksi. Salah satu negara yang mengecam keras keputusan Trump itu adalah Kanada. Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyebut keputusan tersebut akan berpengaruh besar bagi perdagangan internasional, terutama negaranya sendiri. We are going to fight these tariffs with countermeasures. We are going to protect our workers, and we are going to build the strongest economy in the G7. In a crisis, it's important to come together, and it's essential to act with purpose and with force. And that's what we will do. Kanada merupakan negara terbesar pemasok baja ke AS. Berdasarkan Kementerian Perdagangan AS, sebanyak 6 juta ton baja diimpor oleh Amerika Serikat dari Kanada. Meski demikian, AS mengenakan tarif timbal balik sebesar 25% ke Kanada. Sementara itu, Cina sebagai pesaing dagang terkuat Amerika Serikat pun juga tak luput dari kebijakan tarif dari Trump. Barang-barang yang diimpor dari Cina ke AS pun dikenakan tarif sebesar 34%, di samping tarif existing sebesar 20%. Mengutip pemberitaan Reuters, Menteri Perdagangan Cina akan mengambil langkah balasan terhadap kenaikan tarif itu. Sikap berbeda diambil Australia. Meski negara kanguru tersebut terdampak kenaikan tarif Trump sebesar 10%, tapi Australia memilih untuk tidak memberikan langkah balasan. Kendati demikian, Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, merasa kecewa dengan keputusan Trump, mengingat Australia dan Amerika Serikat merupakan mitra dagang yang cukup lama. The administration's tariffs have no basis in logic, and they go against the basis of our two nations partnership. This is not the act of a friend. Today's decision will add to uncertainty in the global economy, and it will push up costs for American households. It is the American people who will pay the biggest price for these unjustified tariffs. This is why our government will not be seeking to impose reciprocal tariffs. We will not join a race to the bottom that leads to higher prices and slower growth. Di sisi lain, pihak Uni Eropa juga mengecam keputusan Trump. Trump mengenakan tarif resiprokal sebesar 20% kepada Uni Eropa. Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen mengungkapkan keputusan tersebut bisa menyengsarakan masyarakat global secara luas, terutama negara berkembang dan yang akan berkembang. Ursula memilih untuk tidak berkonfrontasi dengan AS. Pihaknya mengaku terbuka untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat. I agree with President Trump that others are taking unfair advantage of the current rules, and I'm ready to support any efforts to make the global trading system fit for the realities of the global economy. But I also want to be clear. Reaching for tariffs as your first and last tool will not fix it. This is why from the outset we have always been ready to negotiate with the United States to remove the remaining barriers to transatlantic trade. At the same time, we are prepared to respond. We are already finalizing the first package of countermeasures in response to tariffs on steel, and we're now preparing for further countermeasures to protect our interests and our businesses if negotiations fail. Indonesia pun juga tak luput dari keputusan Trump tersebut. Indonesia dikenai biaya sebesar 32% oleh Amerika Serikat. Kebijakan pengenaan tarif resiprokal yang baru saja diumumkan oleh Donald Trump ini tidak lain diklaim untuk memperkuat perekonomian Amerika Serikat itu sendiri. Donald Trump mengungkapkan jika langkah ini merupakan tonggak kemerdekaan ekonomi Amerika Serikat.